Salam alaikum, marhaban bikoum, faites la séance dans laquelle on choufou la correction du contrôle numéro 2, mais de l'économie générale. Donc, le premier exercice de ce contrôle, dans une entreprise textile, le nombre de pantalons confectionnés par jour dépend des quantités utilisées, des facteurs travail et capital. Donc, de la production des pantalons, on a utilisé deux facteurs de production. Le facteur travail, c'est-à-dire le nombre de salariés, كنرمزوا بالتي وعندنا leur machine يعني le facteur capital وكنرمزوا ليه هنايا بك. Donc, on a plusieurs combinaisons, la combinaison A, B, C, D, E, F. Donc, je vous la première question. Quelles sont les combinaisons permettant de réaliser la même production? يعني شنو هما الاختيارات اللي غيمكنوا l'entreprise من أنها تحقق la même production. La même production, كنشوفوا d'après le tableau, on a 40 pantalons, 40 pantalons, 40 pantalons بالنسبة ل A, 40 pantalons بالنسبة للcombinaison B, 40 pantalons بالنسبة ل C et 40 pantalons بالنسبة ل D. Donc, ربعت لي combinaisons كيعطيوني la même production. La combinaison A, B, C, D. Donc, A كتعطيني 40 pantalons. La combinaison B 40 pantalons, C 40 pantalons et D 40 pantalons. Donc les combinaisons qui permettent de réaliser la même production, c'est la combinaison A مع un seul ouvrier ou 5 les heures machine. La combinaison B 3 ouvriers et 3,5 heures machine. La combinaison C, 4 ديال les travailleurs, le facteur travail et 2 ديال le facteur capital. Et la combinaison D, c'est-à-dire les ouvriers et 1,5 du travail, du facteur capital, c'est-à-dire heure machine. Donc, هادو هما les combinaisons اللي كيمكنوا l'entreprise من أنها تحقق la même production اللي هي 40 pantalons. Donc, la deuxième question, représenter graphiquement les couples de combinaisons. Donc les combinaisons اللي شفنا غنديروهم sous forme de graphique. On va les représenter sous forme de graphique. Donc كنديرو deux axes, l'axe ديال الكابيتال ou l'axe ديال le travail. Donc, la première combinaison, il y a un seul facteur de travail et 5 de capital. Deuxième combinaison fait à 3 facteurs de travail et 3,5 de facteur capital. La combinaison C fait à 4 facteurs travail et 2 facteurs capital. Et la combinaison D فيها 6 ديال الفاكتور travail يعني 6 لي salariés و 1,5 ديال الفاكتور capital يعني 1,5 heures machine. Donc هذه هي la représentation graphique ديال هاد les couples de combinaison. نشوفوا la question suivante قالك supposons que le salaire journalier est de 250 dirhams. Le salaire journalier يعني le facteur travail, la rémunération ديالو est 250. يعني 250 T. وعندنا الفاكتور كابيتال عندنا 500 درهم. يعني اور ماشين كل اور ديال الماشين كتكلفنا كل ساعة من العمل ديال الماشين ديال لو فاكتور ترافاي كتكلفنا 500 درهم. السؤال قال لي calculer le coût de chaque combinaison. Donc نبداو من لا combinaison A اللي غنستعملو فيها un seul salarié et 5
heure ديال الماشين. دونك غنعوضو تي بالقيمة ديالها هي 250 و ك بالقيمة ديالها هي 500. دونك واحد ان سول سالاري مضروب في 250 بلس 5 ديال لي زور ديال لا ماشين، وكل اور ب 500 درهم. دونك الا جمعنا هذا الشيء غيعطينا 2750. دونك لو كو دو برودكسيون ديال لا كومبينيزون ا هو 2750. ندوزو لا كومبينيزون بي. عندنا 3 تي يعني 3 في 250 زائد 3.5 ك يعني 3.5 في 500. إلا جمعنا غيعطينا 2500. دونك هذا الكود دو برودكسيون ديال بي. كومبيزون سي عندنا 4 تي يعني 4 في 250 زائد 2 في 500 لأن 500 هي الفاكتور كابيتال غتعطينا 2000. دونك سي لو كود دو برودكسيون ديال سي. ندوزو لدي 6 فاكتور ترافاي و 1.5 فاكتور كابيتال. دونك 6 في 250 زائد 1.5 في 500 يعطينا 2250. بالنسبة ل او 7 في 250 زائد 1 في 500 هي 2250. وفينالمون لا كومبينيزون اف انا راه غلطت اف دي يعني راه غير اف. لا كومبينيزون اف نسيت هذيك الدي. دونك 15 تي يعني 15 في 250 بلس 0 في 500 دونك هي 3750. دونك هاد 2750 2500 2000 2250 2250 3750 هادو ce sont les coûts de production de chaque combinaison. ندوزو ل question suivante. Quelles sont celles qui ont le même coût de production? À votre avis, quelle combinaison faut-il choisir? فين هي la combinaison اللي عندها le même coût de production. Donc عندنا deux combinaisons عندهم le même coût de production. Donc il y a la combinaison D et la combinaison F. Donc les combinaisons qui ont le même coût de production sont D et F. Cependant, elles ne permettent pas la même production. لاحظ معايا عندهم le même coût de production ولكن بالنسبة la combinaison D كتنتج لنا 40 بونطالون ولا كومبينيزون اف غنتجو بها 30 بونطالون. دونك avec un budget ديال 2250 le producteur optera pour la combinaison D. غيختار la combinaison D لأنها كتحقق له أكبر إنتاج ممكن car c'est elle qui permet la production la plus élevée. Donc la production la plus élevée كاينه عند la combinaison D. ب 40 بونطالون ماشي لا كومبينيزون او لانها كتحقق لك فقط كميه ديال الانتاج ديال 30 بونطالون الوغ كو بجوجهم عندهم نفس التكلفه ديال الانتاج. ندوزو دابا لا كيسيون سويفونت. قال لك sachant que l'entreprise ne veut pas dépasser un coût de production de 2000 dirham. نفترضوا ان entreprise ما بغاش تفوت واحد لو كو دو برودكسيون ديال 2000 درهم. قال لك tracé sur le même graphique la droite représentant les combinaisons ayant ce même coût. Que signifie le point de tangence entre les deux courbes? Donc في la même courbe bien في le même graphique غنمثلو la droite qui représente les combinaisons ديال هاد لو كو ديال 2000 درهم. دونك 2000 درهم كتساوي 250 فوا تي بلس 500 فوا كا. دونك خنخرجو تي ونخرجو كا. باش نخرجو كا غنفترضو ان تي كتساوي 0. دونك كا غناخدو 2000 على 500 دونك كا كتساوي 4. الا بغينا التي غنعطي الكا 0 باش نخرجو التي. دونك الا افترضنا ان كا كتساوي 0 هنا دونك غناخدو 2000 على 250 دونك تي كتساوي 2000 على 250 اللي هي 8.
دونك جوج النقاط اللي غتمر منها لا دغوات اللي غيمر منها المستقيم هي 4 و 8. دونك ك قلنا تساوي 4 و 8 هي تي. دوك المستقيم غيمر من هاد جوج النقاط هادو. هادي كتسمى هاد لا دغوات اللي رسمنا دابا كتسمى لا دغوات ديزوكو. دغوات ديزوكو. وهاد لا كورب هادي كتسمى لا كورب ديال ليزوكونت. كاين لا دغوات ديزوكو ولا كورب ديزوكونت. نقطة التماس ما بين لا دغوات ديزوكو et la courbe d'Isocant. Donc le point de tangence entre la droite d'Isocco et la courbe d'Isocant représente la combinaison optimale. Donc هذه هي la combinaison optimale. هذه النقطة هذه c'est la combinaison optimale اللي غتجي في النقطة C اللي كنا ديجا حددناها من قبل. Donc C c'est la combinaison optimale. Donc c'est avec une production de 40 pantalons et le coût de 2000 dirhams. Donc voilà, بتكلفة ديال 2000 درهم l'entreprise غتنتج 40 pantalons. Donc هنا نقطة التماس ما بين لا droite ديزوكو et la courbe d'Isocant كتحدد لي النقطة سي اللي هي la combinaison optimale. Donc voilà pour cette vidéo. كنتمنى تكون bénéfique pour vous. N'hésitez pas à la partager le maximum possible avec vos amis. خلينا نخلي لكم لو لين ديال لو téléchargement ديال هاد l'exercice ou bien ديال هاد لو كونترول والتصحيح ديالو في لا ديسكريبسيون. كنتمنى لكم التوفيق وكنضرب لكم موعد الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.